ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କ ଅବସରରେ ପଦୁଟିଏ ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିଲେ। 2 ଭାଇ 4 ଭଉଣୀ ଓ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ବେଳକୁ ବାପା ଓ ତାଙ୍କ ମେଳରେ ନଥିଲେ। ଶୁଣିଛି ବିନୋଦ ଭାଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କରିପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପଦବୀଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ କର୍ମଯୋଗୀ। କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେହିପରି ସେ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ମନୋନିବେଶ କରି ପଦବୀର ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ନମ୍ରତା ଓ ଧୀର ସ୍ୱଭାବ, ଭଦ୍ରତା, ସହନଶୀଳତା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ପାଥେୟ କରି ନିଜ କର୍ମ ଜୀବନରେ ଦାଗଟିଏ ନ ଲଗାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ନିଜର ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନିଜ ପରିବାରର ମା, ଭଉଣୀ, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ ମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୁଷ୍ପ ଭାଉଜଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ସହିତ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ହୋମ ଓ ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ପରାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଭଗବାନ ମନ ଜାଣି ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଚାକିରିର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ ବିବାହ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ମନଲାଖି ବୋହୂଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ନିର୍ମଳା, ପପୁ ଓ ଲୁସି ଆଶା କରୁ କି ପୁତ୍ର ଓ ଭାବି ପୌତ୍ରାଦିଙ୍କ ମେଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବସର ଜୀବନ ବହୁଟିର ସେବା ଯତ୍ନରେ ଖୁସିରେ କଟୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ଅଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମ ପ୍ରିୟ ବିନୋଦ ଭାଇଙ୍କର ସରକାରୀ ସେବାନିବୃତ୍ତି ଦିବସ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ସମସ୍ତଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି କଟକବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିୟ ମାସ, ମନ୍ଥ ଅଫ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍, and I wish to celebrate the wonderful day in which an outstanding performer makes himself free from the shackles of the government reign. Working in a department where you are facing the public directly is really a tedious job, and you have successfully accomplished it. Now the time has come to fully concentrate on your family, on your personal welfare, time to indulge in the passions and hobbies which you have not able to pursue during this period, and visit the places which was not possible during the period of your service. I wish you a healthy, joyful and post-retirement life, and most importantly, I wish you will spare more time with us. Thank you. Thank you, bhai. जय जगन्नाथ। आज दिनटी विनोद भाई चिर स्मरणीय हो रहिबो, कारण आज भाई कार्य दिवस अंतिम दिन। आज तांकर रिटायरमेंट डे अवसर में मुझे कहवाक चाहूँगी जे चंपा फूल बास्ना जड़े पड़े ना, फूलटी ही तार फुटिले आपे आपे ता बास्ना समस्ते जानीपारती। सेहीपरि जड़े आदर्श व्यक्तित्व होउछंती भाई। कार्य क्षेत्र हो कि संपर्क क्षेत्र हो जड़े सफल मनीष आम भाई। तेणु ऑफिस काम सरीगले जीवनटा सरी जाए ना। भगवान आपण बाकी जीवन को मधुमेह करंतु एवं आमर
आमर आपण सेमिति आम सहित आमको आशीर्वाद होई चली थांतु। Sir, Pranam. I hope you have a wonderful retirement. You will be missed but never forget. I have done so much for all of us. I will. नमस्कार छात्र बाबू आज आपणकर बहुत सुखर दिन आज चाकरी आपणकर रिटायरमेंट डे से आपण आज बहुत बहुत बधाई दिन आपण आम चाकरी जीवन रे आमर दुईटा दिन आसे प्रथम दिन हूँ डेट ऑफ जॉइनिंग रे आमर फ्यूचर प्लान करथाउ चाकरी अनुजाई केमती कौन आम सर्वाइव लाइफ रे करवा से दिन बहुत सुखर जाए चाकरी तापर चाकरी चाकरी आम सब कर सारा सब क्षेत्र में आज आसी पहुँचला शेष दिन अति सुखदायक दिन ताहा कहीं कारण है आपण चाकरी जीवन में बहुत सुरखुर रे बहुत बाधाविघ्न बिना बाधाविघ्न रे आपण बितेइछंती आपणकर उच्चपदस्थ कर्मचारी सहित सुसंपर्क आपण कलिक सहित सुसंपर्क आपणकर जूनियर मान सहित सुसंपर्क ता सहित आपणकर जेते आपणकर बंधु रिलेटिव अच्छा से सब सहित सुसंपर्क रखी आज आपण चाकरी जीवन शेष दिन पहुँचती तेणु यह आमकर बहुत सौभाग्यर दिन आउे आज काली ठार आपंकर आउ एक अध्याय स्टार्ट हम से अध्याय आपण बहुत माने धर्मात्मिक स्तर में रे रेस्ट ऑफ कार्य आपणकर फैमिली किसी कार्य करेंगे सुखरे आपण सब माने सबुदिन परिवार सहित आपणकर बंधु बांधव सहित सुसंपर्क रखी रेस्ट ऑफ लाइफ बितेबे यही आमर सिल परिवार तरफ आपन बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत स्नेह यही आम आपण रेस्ट ऑफ शेष ऑफ लाइफ पर्यंत कामना करुचु। नमस्कार। नमस्कार मामू मु पिंकु कौची रिटायरमेंट हार्दिक अभिनंदन। आगामी दिन गुड़िक आप सुखमय हो भगवान पाखे ये प्रार्थना करुँच आरोग्य रुहतु सदा सर्वदा आम उपर आपंकर आशीर्वाद रही था जमी छोट बेलू रही आसी आनंदर सह दिन गुड़िक एथर अतिबाहित करतु। Hi Vinod, happy retirement day. It is everybody's desire to retire gracefully and you did it. When I think of your retirement, it makes me nostalgic. I remember your younger days when you were very active in your work field and involved in big projects like Kolab Dam, Mahanadi Barrage in irrigation department. Your loving behavior with cool temperament along with your accommodative character has it helped you making many friends in your workplace. You were very popular amongst your colleagues and staff. The junior staff were very much happy with your pleasant behavior. Your sincerity and professional competency and dedication to the organization has taken you to the present level of career growth which you rightly deserve. You do not allow your personal agenda to come on the way of your discharging official duty. You made the task solidly and replicated your best professional touch to the places and work assigned to you and made it successful. Your humble and good qualities have touched many hearts. The magnificent places where you worked most of your period will miss a warm-hearted and friendly person like you. You had a very successful career. Time flies and you have arrived at the retirement day. On this occasion, all your family and relatives at Cuttack welcome you with extended arms. You are going to enter yet another phase of life. I hope you enjoy the new phase and have all the me and we time along with family and friends who had always
stood strong by your side, come what may. Congratulations for completing this great journey, and wishing you and your family best of luck for your second innings, but with different players. Now it is time to enjoy. No getting up early, no reporting. Now you can fulfill your unfulfilled desires. Thank you. I also thank and wish all the best to Sipu and Shibu who arranged this function online and made it a grand success. Thanks. Jai Jagannath. मौसा प्रणाम हैप्पी रिटायरमेंट आपणक रिटायरमेंट होची पर्सनल लाइफ को एनलाइटमेंट करिवार टाइम जो थे आप मौसी संगे एंजॉय करें 60 years is the new 40 but make sure you take care of your health of your fitness चलाचली करेंगे मौसी संगे बुलाबुली करेंगे एंड बिहेव एज यू आर इन 20-25 years when you have your girlfriend and boyfriend that is your me time actually आउ मते मन अच्छी जिते सिपु रोला आई घरे एंड आई यूज टू रियली वेट फॉर द मटन विच मौसी यूज टू कुक एंड रिलीजियसली आपण सबू संडे मटन आउ किछि स्पेशल बनिले नहीं कि आसंती आपण भाई हॉस्पिटैलिटी तो मुझे कौटी भी देखनी जो टाइप रो वार्मथ आपण घर को गले फील हुए या आपण संगे फील हुए सेटा सब एबे हमें मिस करिबुनी बिकॉज आपण ऑफिस जिबारे बहुत जल्दी रे नथिबे सो वी कैन रियली एंजॉय विथ यू एंड हॉग फूड लाइक एनीथिंग सो नेक्स्ट ओडिशा विजिट विल बी रियली फन एक्चुअली विथ यू enjoy and don't get bogged down. This is a time where you have to live your life. All the best to you and Mausi both. नमस्कार पिसा केमती अछंती हैप्पी रिटायरमेंट आपण ए दिनटा को बढ़िया से एंजॉय करंतु आ आगु को आसुथिबा दिन समस्तंग संगे बढ़िया टाइम स्पेंड करंतु जो सब टाइम आपण बेबी नानी को देई पार नांदी काम जोगु एबे से सब टाइम बढ़िया से बेबी नानी को संगे स्पेंड करंतु सिपू आ मामा संगे फ्रेंड्स मानक संगे आ रिलेटिव्स मानक संगे बढ़िया से छुट्टी दिन गुड़ा एंजॉय करंतु आगु को आमे देखा हेले बढ़िया से एंजॉय करबा। ईशा नमस्कार हैप्पी रिटायरमेंट डे एंजॉय योर टाइम। नमस्कार हैप्पी रिटायरमेंट डे सी यू सून। दीर्घ 38 वर्षर कर्ममय जीवनरू अवसर ग्रहण पर एक नूतन जीवनर शुभारंभ पाई अभिनंदन जनाऊँगी। दीर्घ दिनर कर्ममय जीवन में विभिन्न क्षेत्र में दक्षता और सुचारू रूपे समस्त कार्य संपूर्ण करिथिबारु भगवान निकट में तुम कृतज्ञता जनाऊँगी। एमिति कर्ममय जीवन बहुत कम भाग्यवान व्यक्ति जीवन में आसे तुम्हें सेमानक मध्यरु जणे। आमे मध्यवित्त परिवार रे थिबा लोक माने अभाव अनाटन रे चली थाउ ताकू बालांस करी किपरि आगकू बढ़िबाकू हेबो एवं जीवन को उपभोग करी हेबो ताहार शिक्षा मु तुमठारु पाइछि। मोर किछि अकुआ विपद समय रे तुमे जेपरि छिड़ा होई सहाय होइछ ताहा अविस्मरणीय। आजी परी मने हेउछि कुजंगरे तुमे कटक आसिया पाई बस स्टैंड को बस धरिया में जाउथलो सेतबेले मते स्कूटरटा नहीं छाड़ी दे स्कूटर आनी घरे रखिया पाई कहिथिलो। मु जदिओ गाड़ी चलई जानी नथिली किंतु मना कर नथिली कहिथिली हाँ मुझे आनिकी घरे गाड़ी रखी पारिबी। तापर तुमे गाड़ी टिके स्टार्ट रे रखी मते दे देलो। हुए तो तुम मन रे द्विधा थिला जे मु नहीं पारिबी कि नाही। सेमती से स्टार्ट रे थिबा गाड़ी को मु नहीं के आसिली किंतु तुम घर को जो गली रे बुलिया कथा से गली रे न बुली मु आ टिके आगु को पळेली जोठी की स्टार्ट टी बंद हे गला। मु स्टार्ट करिकी आनिबा पई कि जानि नथिली सेति पई कि ना मु स्टार्ट करि पारिली गडे गडे आनी घरे गाड़ी टी रखिली।
ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ବେଳକୁ ମା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ମାର୍କ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ବାଟ ଭୁଲି ଆଗକୁ ପଳେଇଲ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କହିଲି ହଁ ମୁଁ ବାଟ ଭୁଲି ଆଗକୁ ପଳେଇଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଭଲସେ ଚଳେଇ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଆଖିରେ ପୋକ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଗାଡ଼ି ନ ଚଲେଇ ମୋତେ ଦେଲ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବା ପାଇଁକା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲି, ତୁମେ ପଛରେ ବସିଲ, ଆଉ ସେଠି ତୁମେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଲ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଶିଖିଲି। ଚାକିରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ତୁମେ ଯାଇଛ ସେଠି ଜନସାଧାରଣ, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ରାଜନୀତି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତୁମେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖି କାମ କରିଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟପାତ ହେଇଛ। ଜୀବନର ଅବସର ଏକ ପାହାଚ ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଏହା ଏକ ପାହାଚ, ଏହାପରେ ଅନେକ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସମୟ ଆସିଛି। କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ କଥା ମଣିଷ ଶିଖେ, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଦିଗ ହେବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଆମଠାରୁ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ କାଢ଼ି ନେଲେ ତା ବଦଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେସବୁ ସୁଯୋଗକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମୋର ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ। ଜୀବନର ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବା ପାଇଁ ସାନ ଭାଇ ହିସାବରେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଓ ପ୍ରଣାମ। ବିନୋଦ, ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଚାକିରି କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆଜିଠାରୁ ତୁମର କେହି ବସ୍ ନାହିଁ, ଅବିକାଠୁ ତୁମେ ନିଜର ବସ୍। ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଫେଲିୟର ହୋଇନି, ସବୁ କିଛି ଆଚିଭ୍ କରିଛ। ଏବେଠୁ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଟାଇମ୍ ତୁମେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କର, ଯେଉଁଟା କି ତୁମ ପାଖରେ କେବଳ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଏ ଘରର ଜୋଇଁ ଭଳି ଲାଗେନି। ତୁମେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଚାଳଗଞ୍ଜର ମୋ ଭାଇ ଆସିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ତୁମ ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ହସ ଝରୁଥାଉ। ତୁମେ, ବେବି, ମାମା, ଶିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କର। ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ବିନୋଦଙ୍କ ଅବସର ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା। ବିନୋଦ 1982 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ଦିନ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉପରକୋଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଦଳି ହୋଇ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ସନ ଓ ସବଡିଭିଜନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାମ କରି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ କମ୍ପିଟେନ୍ସି ଓ ଅନେଷ୍ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବିଭାଗରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସେ ଜଣେ ସ୍ନେହୀ ପରୋପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଲାଇଫ୍, ସୋସିଆଲ ଲାଇଫ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣାପନ ଲାଗେ ଓ ମୁଁ ସେଠି ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରେ। ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କଟକରେ ମୋ ଶଳା ପାଖରେ ରହୁଥିଲି। ସେ କୋଭିଡ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ଆମିଷ ତରକାରୀ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆମିଷ ତରକାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବି କରୁଥିଲୁ। ଥରେ ଗୁରୁବାର ମୋ ଶଳାକୁ କହିଲି ଯେ ଆଜି ବିନୋଦ ଭାଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ସେ ନାତି ଅନିଲ ଥିଲା, ସିଏ କହୁଛି କ'ଣ ମାଛ ତରକାରୀ ନେଇକି ମଉସା ଆସିବେ। ତାମାନେ ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଧରିକି ଆସନ୍ତି। ତ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚାକିରିର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ।
आज 31/10/2021 से अवसर ग्रहण करेंगे। तो सो एतिकी मोर विनोद को अनुरोध, तो केबे भी भाविबनी जे मोर बयस 60 हो गला, तो भावियो मोर बयस 20 विथ एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स। सो वर्तमान बेबी की धरिकी बुलाबुली करिवो, सो बंधु बांधव संगे और सांगमान संगे कनेक्टेड रहिवो कांटेक्ट। आदरणीय विनोदों अवसर बार्ता। विनोद ओडिशा सरकार जल संपदा परिचालना विभाग में 1982 मसीह चाकरी आरंभ करी सफलतार सह 39 वर्ष पूर्ण करी आज 31/10/21 अवसर नेबाकू जाउछन्ति। आज तांकर शेष कार्य दिवस। प्रत्येक चाकरी रे अवसर गोटे प्रक्रिया, अर्थात 60 वर्ष चाकरी अवसर नेबाकू हुए। प्रत्येक सफल पुरुषों पछरे कौनसी ना कौनसी नारी भूमिका थाए। एठारे विनोदों सफलतार पछरे बेबीर भूमिका को अस्वीकार करा जाई न पारे। चाकरीर पूर्ण समय समाप्त करी विथ डिग्निटी अवसर नेबा गौरवर विषय। मोर बापा बो विनोदों को बहुत भल पाउथिले। प्रति भल मंदरे से तांको कार्य व्यस्तता भितर सेमानक पाखरे छिड़ा होउथिले। मु व्यक्तिगत भाव में विनोदों को बहुत भल पाए। विनोद जेतेबेले टूर रे अनुगुल जाती आमे तांको सह 2-3 थर जाइथिलु। तांको सह गला बेले तांकर मजा मजा कथारे समय ही जना पड़े नहीं। अवसर परे तुमे निजे निजर मालिक, कुआड़े गले छुट्टी मंजूर कराइबा दरकार पड़ियो नहीं। एबे मझिरे मझिरे समय बाहर करी बेबी को धरी विभिन्न तीर्थस्थान, ऐतिहासिक स्थान और दर्शनीय स्थान बुलाबुली करिवो। नियमित वॉकिंग और एक्सरसाइज करिवो। मु भगवान को एतिकी प्रार्थना करुछि तुम्हारा सुख जीवन अवसर समय सुखमय हो। इति कुन्नानी रिटायरमेंट बाबा भगवान सब मूल्यवान उपहार माँ बापा। आई एम विशिंग एवरीथिंग बेस्ट फॉर यू बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व। एंड मोस्ट प्रोबेबली मु कहूँ चाहूँगी जो जिनटा तुम चाकरी ये करिपारन रिटायरमेंट पर तुम निजक निजे टाइम भी दे पार। इवन आम मान तुम समय दे पार, विशेषकर माँ मते मामा और मोर रिलेटिव्स मान। तो मोर मन अच्छी बुढ़ी माँ जो एक्सपायर करते तुम 11 दिन राताराति प्लट ड्यूटी रे पड़े सेटा तुम कर्तव्यपणर निष्ठापणर बड़ प्रमाण। इवन तुम टाइम माने पंक्चुअलिटी रु तुम गोटे बड़ उदाहरण। हैप्पी रिटायरमेंट बाबा। वे तो तुम्हें तुम लाइफ रे बहुत किछि जिंस मिस कर जाइथिबो। कहना लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी। तो एठी तुम्हें केवल तुमरा माने तुम्हें तुम काम रु ही रिटायर्ड हो। आगु को भी एबेठु ही तुम्हारा नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट हो। तो बहुत सारा बेस्ट। नमस्कार and hello Mosa. Wish you a very very happy retirement. This moment is a time of reflection, a time to enjoy the fruits of your hard work and the success you have earned. This moment is a time of rethinking, because now your life has a whole new set of possibilities just waiting to be explored. This moment is a time of celebration, saying goodbye to your dear friends and saying hello to retirement. Mosa ebe to new life, new house, new passions follow karo. रिश्तेदार एंड फैमिली संगे टाइम स्पेंड करो। माउसिंगर यम्मी यम्मी हैंडमेड खाना खजाना एंजॉय करो एंड फुल मस्ती करो। तो इंडिया आसले आमे मिसिकी ट्रिप करवा। लव यू मोसा। योर हस्बैंड गुड लक ऑन योर न्यू लाइफ। हैप्पी रिटायरमेंट। जय जगन्नाथ। Mousa Pranam. Happy retirement.